Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Duh, udah mana mau ujian, belajar gak ngerti-ngerti lagi. Pusing. Wah, apa nih? Tutorial radio. Cek kali aja ada materi yang aku ngerti ada di sini juga nih. www.utradio.ut.ac.id. Buat kamu yang masih suka bingung sama materi karena belajar mandiri, tenang. Sekarang ada tutorial radio yang bisa bantu kamu belajar. Di website UT Radio, kamu bisa dengerin materi saat live streaming. Untuk jadwal live streamingnya, kalau kamu masih FKIP, pantengin ya setiap hari Senin. Selasa ada FEB. Rabu diisi sama FISIP. Kamis giliran FST. Dan Jumat khusus sekolah pasca sarjana. Nah, buat kamu nih yang ketinggalan live streamingnya, kamu bisa loh klik tombol Watch Now di jadwal website biar bisa nonton dan dengerin berulang kali di YouTube Universitas Terbuka TV. Kamu juga bisa tanya-tanya secara langsung saat live, tinggal komen aja di YouTube. Gimana? Lengkap kan? Nah, ini dia nih materi yang aku cari. Akhirnya bisa belajar dan jelasin langsung deh sama dosennya. Jadi, nggak pusing lagi deh soal belajar mandiri karena ada tutorial radio yang setia menemani kamu. Hi, UT listeners, how are you? Happy Monday, and of course today with me Diba Natasha and in our special program Tutorial Radio. So today we have a very special person in here, our best speaker of the day, and we're gonna have a lot of conversation. And if you have a question, please put your question below in here in our comment section. And if you have a question, please send us the question to our direct message in at radio.ut or our WhatsApp and 0812 10392726 atau di 0812 1039 2726. And of course the topic is very interesting because today we gonna have a topics how to handle customer requests and complaints. And of course with our speaker of the day, and please welcome, this is Fauzi Rahman Kosasi MPD. Hello. Hello, sir. hello, good morning, good day, Morning. Miss Tiba, and also all UT students, especially students of English Education Study Programs. Yes, of course. Sebenarnya hari ini kita berbicara menggunakan bahasa Inggris karena kebetulan dari prodi bahasa Inggris ya Pak ya. So we gonna mix the language. Sure? Yes. Yes, why not? Yeah. Why not? Hitung-hitung sambil belajar juga untuk anak-anak UT listeners. Langsung UT tuh ngomongnya bukan UT ya. Okay. Untuk UT listeners to listen our conversation in English. Siapa tahu bisa terinspirasi dan juga bisa belajar dari our conversation of the day. Okay, so today we have a topic how to handle customer requests and complaints. Tentunya ini merupakan bagian mata kuliah dari English for Hotels and Tourism dengan kode mata kuliah SPB 14303. Yeah, exactly. Yes. Correct. Yeah. Miss Okay, Tiba. so let's trick to our question in here. Maybe for the first time, this is your first siaran ya? Yes, in this here? is my first occasion to be Okay. here, and it's such a great honor to Ah. be with you Yes. today. Yeah. Okay, maybe you can say hi to the listeners. Yeah, in here. sure. Yeah. Thank you, Miss Diba. Or can I say mention you as Diba? Yeah. Of course. So Diba, thank you very much. It's such a great honor for me to be here. This is my first occasion. Yeah. So Yes. hello, my lovely students of Yeah. English Education Study Program. Anywhere you are right now, so please listen to me and to us.
I think this topic is very, very important Yeah. because it will help you adapt with the needs of hotel and tourism environment, especially in handling the customer. Okay, that's very interesting. So before we going to the first question, I wanna Yeah. ask, how long you been there in UT Radio or in UT University? In this university, yes, Yes. such a great question. I started to work as a lecturer or a faculty member at this English Education Study program since 2005. 2015, sorry, Oh, 2015. that's So quite it's long. yeah, it's around 10 years. Yeah, next month actually, 2 Yeah. October, it will Okay. be 10 years for me. Woo, Yeah, 10 serving. Yeah, years. 10 years, it's like I'm old enough right now. no. I didn't say that. Yeah, 10 years, it's golden time. golden time. Golden time, Mhm. nice. Okay, so we're gonna switch in bahasa again, Pak Oke, Fauzi, siap. because our topic is very very interesting, terutama di era pariwisata yang berkembang sangat pesat. Mhm. Sebagai pembuka in our conversation of the day, I wanna ask you why is it so important for hotel and tourism staff as well as students to master this skill? Should I answer your questions in English or in bahasa Indonesia, or I can mix it? Of course, of Of course. course, yeah. Yeah. So that's an excellent question. Thank you, Yes. Diba. Yeah, as I mentioned earlier, that mastering this skill, especially in handling the customer requests and customers' complaint, is a great demand. Yeah. Okay. So all students of English Education Study Program, yeah, later on you will teach. Yeah, you will teach us. Your students perhaps in vocational schools, yeah, in tourism vocational schools or SMK pariwisata, Yeah. yeah, or you can also teach students di balai pelatihan kerja pariwisata atau perhotelan, or perhaps later on you can be a hotel or tourism staff, ya. Yeah. Ya, kita harus mampu untuk menguasai topik ini. This is a very basic skill or competence Okay. that you should master. Okay. Jadi kepuasan pelanggan or customer satisfaction and customer loyalty, ya, meaning that semua perusahaan baik itu hotel maupun perusahaan di bidang pariwisata, mereka ingin, ya, they really need customer loyalty, so the repeat order, yeah, they come again to their hotel, or they order again some tourism package, for example. Okay. So yeah, that's the goal, yeah, for mastering these skills. Okay, so the skills is very very important Yes, because this is a basic skill. basic skills. Ya, jadi skill ini betul-betul sangat penting sekali karena ini merupakan skill yang paling dasar untuk teman-teman UT listener semuanya pelajari. Okay, I see. So it's all about building trust, right? Building trust Yeah. and loyalty And and also loyalty. satisfaction. Yes, of saja. course. And I have a second question. What are the key steps or phrases we should use when handling a customer request? Right. So first of all, we should, yeah, as a Yes. hotel or tourism staff, first of all, we must listen to the customers' inquiry or to the customers' demand. Okay. Yeah. So, and also to the customers' complaint. So you must listen carefully to their needs. Yeah. Yeah. That's the first step, and then later on, when you got their demand, for example, they need a card access to their room, Yeah. and then they're facing technical problem, for example, the card it doesn't work, so you have to listen, and then you must use the language which is polite, yeah, polite Okay. language. So after you use the polite and proper expression, sentence, or paragraph that you may use, and then later on you must give them the solution. So
be an active listener to the Okay. customers. Okay. And then the second one, you must give an accurate and then also polite expressions to Yeah. them. So accurate and then also polite. Yeah, that's the another key skills that you have to master. Okay, nice answer. For me, for example, if I'm being someone in hotels gitu ya, if the service is not that polite, Mhm. I'm gonna Get angry, right? get angry, Yes, and also exactly. yeah, and yeah, that's so helpful. So listening and offering alternatives are key. Now, what about complaints? That can be a bit more challenging. What is the first thing we should do when a customer complains? Yes, you're right. The complaints require different approach, yeah, different strategy Mm-hmm. to handle. So the first step is, if the previous one you have to listen actively, but the second one, the strategy is that you have to listen to them, to the customer, without interrupting. Yeah. Okay. So let them speak or explain their complaint first thoroughly, and after that, after you got the information, and then you can show your respect and empathy. Okay. Yeah, so that's important also. Empathy and sympathy to their problem, right? So you can also use another strategy by saying apologetical expression. Okay. You can apologize first. I'm so sorry to hear about this, or I sincerely apologize for the inconvenience. Yeah, so that's very important when you're handling the customers in hotel or tourism environment. Yeah, Okay. So the first step is having an empathy. empathy. Okay. What comes after apologize? What's Yeah. next? Yeah. So after that, show them that you are into their problem. Okay. So, and then your willingness to find a solution for them. So that's important, ya. Okay. Jadi kita harus menjadi bagian masalah yang sedang disampaikan oleh customernya. Okay. And then you must find the solution. And then you can Okay. offer, for example, you can use another expression such as I understand your frustration, or I understand your problem, Okay. and I want to make this right, or make this correct. Okay. So I want to make this fixed. Yeah. Yeah. So such an expression, it is very essential Okay. for the customers. When you are showing your ownership to the problem, and then find a solution. For example, what can I do to help resolve this for you? Ya, bagaimana saya bisa membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi? Misalkan kuncinya hilang, ya, atau kuncinya tidak. Kan sering nggak, Mbak, misalkan mau masuk ke kamar, Yeah. pas sudah nyampe kamar, si kartu, ya, the card, when you're taping onto the door, Yes. it doesn't work. So, ya, itu tadi, mohon maaf tadi ya, lalu Anda coba temukan solusinya. Yeah. Okay, let me check, and then let me, for example, replace or change the card Yeah. by the new one. So that's the solution you're offering to the Okay. customer. Okay, nice. It's all about solution. Solution, right? Solution. Jadi mungkin untuk listeners kalian ya, kalau misalkan mengalami permasalahan-permasalahan ketika lagi bekerja nanti gitu ya, coba dicari win-win solutionnya tuh seperti apa. Exactly, betul sekali, Yes, Diva. betul. Dan kalau bisa dicari jalan tengahnya, win-win solutionnya itu dengan gesture yang sopan, yang Gesture juga baik, penting. yang polite gitu ya. Yes. Dan sebisa mungkin jangan menyinggung, karena kan kalau Yes. menyinggung tuh takutnya nanti kalau panjang, Exactly, berkepanjangan betul. itu membawa nama jelek, nggak hanya in person In tapi person. juga
dari company-nya gitu. Betul. Tadi bagus tuh ada istilah Mm-mm. gesture. Mm-mm. Jadi walaupun teman-teman mahasiswa ini belajarnya bahasa, baik itu teks dan juga verbal, Yes. penting juga body language ya, gesture tadi yang disinggung oleh Mbak Diba ya. Mm-mm. Jadi mimik muka gitu Yes. ketika menghadapi terutama tadi ya Yeah. complaints itu kan bikin Aha. deg-degan gitu, apalagi kalau Ah. dengan nada tinggi customernya. Kita tetap harus relax dan tetap harus berikan senyuman gitu, Yeah. smile and then calm, Mhm. relax ya. So by ya dengan kondisi relax kita bisa berpikir jernih gitu ya, Betul, gitu betul. intinya. Karena yang tadi Bapak bilang ya, kayak gesturnya harus baik, harus smiling and etc gitu. Itu tuh terasa vibe-nya. Kalau kata Gen Iya. Z, we don't trust word, we trust vibe. Ya, exactly ya. Ya kan, jadi kalau misalkan kayak dia sudah berucap seperti sedemikian rupa, tapi Mhm. ketika vibe-nya dan juga ketika auranya tuh nggak menunjukkan hal tersebut, kita Iya. tetap akan terasa ada sedikit yang mengganjal gitu Iya, ya. betul Mm-mm. sekali, betul sekali. Oke, that's very nice. Abis ini kita bakal masih ngomongin mengenai apologize dan juga mengenai example-examplenya mungkin ya, Boleh. contoh-contohnya seperti apa untuk pengaplikasiannya ketika nanti sedang bekerja dan lain-lain. So, don't go anywhere, stay only on UT Radio. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemudi Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, Universitas Terbuka menyediakan layanan terbaik untuk mahasiswanya. UT menghadirkan salah satu aplikasi keunggulan yang bernama MyUT. Aplikasi MyUT ini hadir untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan perkuliahan. Aplikasi MyUT ini sudah menerapkan teknologi single sign-on atau biasa dikenal dengan SSO. Aplikasi ini merupakan sistem layanan autentikasi guna membantu mahasiswa dalam proses masuk ke suatu situs atau aplikasi. Dengan sistem ini, mahasiswa hanya perlu login dengan akun Office 365 untuk masuk ke beberapa aplikasi sekaligus. Melalui MyUT, mahasiswa sudah dapat melihat dashboard personal, diantaranya adalah data mahasiswa dan perkembangan akademik mahasiswa tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa akan melihat status pembayaran dan mata kuliah yang diambil. Selain itu, mahasiswa juga dapat melihat pengumuman dan kalender akademik. Informasi yang mudah didapat melalui WhatsApp dan email mahasiswa. Pembayaran yang mudah karena sudah menerapkan teknologi 2C2P. Fasilitas lain adalah mahasiswa juga dapat langsung masuk ke laman tutorial online, tutorial webinar, dan praktik-praktikum tanpa harus melakukan login ke aplikasi masing-masing. Begitu pula dengan layanan lainnya seperti registrasi, bahan ajar, ujian, kegiatan kemahasiswaan dan yudisium. Mahasiswa cukup pilih layanan yang diinginkan dan otomatis masuk ke aplikasi yang diinginkan.
Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur chatbot untuk memudahkan mahasiswa dalam menunjang proses belajarnya. Fasilitas lain pada MyUT adalah mempermudah mahasiswa untuk mengetahui lokasi ujian dikarenakan dalam MyUT sendiri terdapat fitur KTPU yang akan terhubung dengan maps lokasi ujian sesuai dengan UP-BJJ-nya masing-masing. Dengan hadirnya MyUT dalam 2 versi, yaitu versi website dan versi mobile, mempermudah mahasiswa mendapatkan layanan kapan saja dan di mana saja. Dapatkah langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan? Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar.
Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih, penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat. Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga Universitas Terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di Universitas Terbuka. Tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. Hai UT listeners, kembali lagi bersama aku Diba Natasha and of course our special person in here. Hello. Fauzi, hello. Ada Sir Fauzi, asik. Just call me Fauzi. It's okay. Really? Yeah, Fauzi. Okay. Oh, I still want to call you with Sir. Oh, Sir. Okay. Okay, ma'am. It's okay, Sir. Okay, so tadi kita udah banyak sekali membahas mengenai cara berminta maaf yang baik, ya terus gesturnya seperti apa, terus kalau misalkan ada problem itu seperti apa dan solusinya sudah dikasih tahu. Nah, biasanya hal-hal yang common in that field gitu ya. Itu selain kayak ada kesalahan-kesalahan tadi yang Bapak bilang ya, masalah card yang pas di tap it doesn't work. It doesn't work, yeah. Yes. Ada nggak sih masalah-masalah lain, and for example just spill the tea. Yeah, for example ya. Ini nih kalau bisa ditunjukkan teman-teman, saya ada slide. Okay. Ini teman-teman ya, kalau sudah bisa melihat pada layar, ini ada contoh beberapa case, case lah ya. Ini misalkan yang masalah tadi, ada juga masalahnya itu di kamarnya itu misalkan ya ada peralatan yang belum lengkap. Bisa jadi handuknya belum ada. Tapi itu jarang banget sih terjadi. It's so rare ya. Yeah, it's so rare gitu kan. Tapi misalkan dalam peak season gitu bisa kemungkinan kejadian. Dan ya tadi misalkan kita bisa menggunakan tadi ya, let me check that for you immediately. Itu expression yang kita tuh akan cepat merespon. Itu biasanya langsung tekan 0 kan, telepon tuh 0. Mbak, ini kok handuknya belum ada gitu ya, atau sandalnya belum ada gitu ya, atau misalkan alat-alat sikat gigi semacam itu belum ada. Itu tapi jarang tadi seperti Mbak Diba sampaikan.
in case it happens gitu kan, Mhm. ya kita sampaikan tadi selalu, let me check that for you immediately. Immediately itu penting. Ya. Karena ini sebuah layanan kan, Mhm. tidak santai kitanya gitu menanggapinya. Ya. Kita ingin segera menyelesaikan masalah yang ada dengan secepat-cepatnya, begitu. Yeah, that's interesting. Mhm. What if there are any customer that don't satisfied with the services, and then she got mad and she put the phone on the Mhm. record, Mhm. and kayak dia ingin mengancam kalau nanti saya update nih di social media, what should we do in that case? Iya, jadi tadi Mhm. ya, kita sebagai staff Mhm. kalau yang bekerja di bidang perhotelan, Mhm. we must be calm ya. Mhm. Jadi stay calm, stay relax, jangan agresif, Mhm. jangan reaktif Oke. terhadap komplain yang semacam itu. Itu Oke. extreme situation, extreme Ekstrim ya. condition kan. Heeh. Tapi ya it it may happen ya. Kalau Mhm. misalkan kejadian ya, tadi pentingnya tetap tenang, senyum dan Mhm. misalkan sampaikan ini ada beberapa ya kalau bisa dilihat di screen. Mhm. I am very sorry to hear that you've experienced this kind of problem. Mhm. Jadi itu salah satu. Terus again, jadi diulangi lagi, again I apologize for the inconvenience that you might experience gitu kan. Jadi kata-kata permohonan maaf Ya. dengan gestur yang tepat, Mhm. ya kan, kalau misalkan maaf Pak gitu. Itu kalau mukanya lempeng apalagi ngeselin Hmm. kan malah jadi tambah kesel ya. Betul, betul, Tapi betul. kalau yang on the phone berarti bukan gestur muka yang mengikuti, tetapi Mhm. intonasi Yes. cara berbicara ya. Yes. Misalkan jadi ketika misalkan I do apologize sir or I do apologize ma'am Hmm. for your inconvenience. Mhm. Nah itu disampaikan dengan nada yang tepat gitu. Kalau Mhm. misalkan I do apologize miss, itu kan terlalu flat gitu ya. Betul. Tidak ada rasa di situ, tidak ada Yes. empati di situ. Nah itu perlu latihan memang Ya. gitu ya. Perlu latihan pastinya. Oke, oke. Mm-mm. Nah, berarti untuk orang-orang yang bekerja in that field with tourism, in hotels and etc, yang menghadapi orang lah, yang facing the people gitu, itu kan Yes. berarti kan emang harus ada skillnya. Nah, itu biasanya yang dipraktekkan tuh ada nggak sih apa yang harus dipelajari sebelumnya? Apakah memang ada mata kuliahnya tersendiri untuk mata kuliah etika misalnya, atau is that any practice for the person? Yeah, Hmm. exactly. Misalkan di pendidikan bahasa Inggris di UT Oke. ini gitu ya, baik itu di dalam BMP atau di dalam Mhm. modul ya, ataupun di dalam e-learning kita, Yes. materi pembelajaran dan media pembelajarannya sudah dilengkapi juga dengan media misalkan video. Jadi Oh. video-video yang mewakili kondisi-kondisi tertentu yang Hmm. dimungkinkan akan dihadapi sesuai dengan topik yang sedang dipelajari. Ya. Ya, jadi di situ bukan hanya ekspresi-ekspresi bahasa Mhm. yang diberikan kepada para mahasiswa, tetapi juga kondisinya. Jadi Oke. bagaimana ketika menyampaikan tadi, misalkan ketika kita mendengarkan, terus juga kita memberikan empati Hmm. to the customers gitu kan, terus juga kita offering solutions, and then kita juga menggunakan bahasa secara polite itu seperti apa. Nah itu bisa Oke. dilihat di dalam video. Oh, oke. Video-video yang Videonya juga sudah diberikan, betul. ada ya. Iya, termasuk kan tadi etika ya, etika itu diwakili di dalam role play-nya video. Jadi video yang memang real situation kita ambil Hmm. dari open educational resources, begitu Oke. Mbak Diba. Oke, menarik. Berarti memang itu mungkin bisa dibilang pengayaan ya? Ada dari Pengayaan, pengayaan betul, juga dari ya? pengayaan. Jadi mata kuliah ini tidak berdiri sendiri hanya membahas konteks English for tourism, tetapi kita juga tadi betul menggunakan etikanya terkait juga dengan bagaimana memunculkan empati, Mhm. terus juga bagaimana menunjukkan sopan santun. Mhm. Itu sangat bisa diwakili dengan tadi materi Ya. atau media pengayaan Ya. yang bentuknya visual, sehingga Ya. mahasiswa mendapatkan gambaran secara utuh. Oke, nice. That a great approach. Tadi kan kita juga sudah berbicara mengenai apologize, and then the Yeah. solution, the win-win solution, and anything. So, but what if the complaint is not about our fault?
for example, a problem caused by an external factor, should we still apologize? Yeah, sure. Mm. For example, Mm. if a force major happen, for Mhm. example, earthquake, yeah, Mm-mm. or perhaps flood, Okay. or hurricane, it happens. It's external factor that we Of course, external factors that we cannot manage. But it Mhm. happened, for example. Yes, Yeah. sure, we must say the apologize, Yeah. apological expressions. For example, I'm so sorry that it happened right now, but Mhm. we will make sure that you will be safe. Yeah. Ya, itu beda lagi tuh conditionnya. Mm. Jadi kita tetap meminta maaf, Mm. tapi kita will make sure that you are safe here. Okay. Yeah, we can move to the second floor. It is flooding right now, like it is happening right, or it was happening days ago in Mhm. Hong Kong, in Taiwan, yeah, Mm. caused by hurricane. Okay. Yeah, so or earthquake. Yeah, it might also happen, right? Okay. So yeah, still we should say we should apologize to our customer that it happened. Perhaps there are some parts of the buildings, yeah, cracking. Yeah. So and then ya pasti customer kan feel unsafe. Betul. Ya, in such situation. Yes. Jadi itu pasti juga nanti akan berkoordinasi dengan K3 ya, keselamatan di dalam sebuah gedung atau di dalam sebuah area pariwisata. Nah, tadi intinya tetap calm, Yeah. relax, dan seperti di dalam pesawat misalkan ya, atau di dalam transportasi umum, itu tetap kan ada mitigasi Yeah. ketika bencana terjadi. Yeah. Nah itu expressions that you have that you must master, Okay. itu juga berbeda lagi gitu ya. Again it's about learning. Yeah. Don't stop learning gitu kan. Itu tergantung juga nanti dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh teman-teman semua. Okay. Why we should apologize? Because Empathy juga tetap. empathy tadi. juga ya. Empathy. Tadi seperti walaupun kita sendiri kan terkena bencana ya, Yeah. tetapi karena kita we have the responsibility ya to ensure the customers be safe in our area gitu, in our building for example, ya tetap kita harus menyampaikan permohonan maaf. Yeah. Karena nggak bayar kan. benar. Doesn't take a cost for doing that. Okay, why we should apologize? Because the hurricanes, the earthquake, and anything it's happen in our building property where we work, ya kan. Jadi kita harus tetap mengucapkan permohonan maaf karena kita bekerja di situ gitu. Kita di situ, areanya di situ. Betul. Yeah. Oke, biasanya case-case yang terjadi selain kayak ini kan yang kita bahas dari tadi kan adalah service ya, kayak kita harus meminta maaf, cara apologize seperti apa dan lain-lain. Kalau hal-hal yang terjadi di lapangan di luar dari hal-hal itu, kira-kira apa aja Pak yang biasanya terjadi? Kalau tadi yang ekstrim yang sudah, tapi ada juga kan case-case misalkan ingin jalan-jalan gitu ya, misalkan dari hotel pasti nanya tuh to the customer service gitu kan, dia pengen jalan-jalan ke beberapa titik wisata. Nah, jadi you have to master also your environment, your tourism sites ya, itu harus di dalam kepala tuh. Selain itu juga pasti customers itu kan requestnya itu ada juga yang membutuhkan information about shopping centers ya, apalagi yang dari luar negeri itu pasti meminta. Terus case-case lain juga requestnya itu kadang membutuhkan pertolongan terkait dengan transportasi. Ya, can you help me find the for example a car for me to rent ya, itu juga bisa sangat sering lah terjadi permintaan seperti itu. Oke, biasanya untuk handle customer request and complaints ini mungkin gak hanya di hotel saja ya, tapi juga bisa kayak di car rent, ya kan? Penyewaan mobil, travel agent, and anything. Itu travel agent seperti itu kan ada lagi tuh kenyamanan, convenience dari segi
kebersihan juga ya, Iya. cleanliness-nya itu juga harus diperhatikan. Gitu komplainnya juga beda lagi tuh. Terus ini juga ya, ketepatan waktu. Yeah, of Jadi course. ya itu kan I have my own experience when I visited Labuan Bajo, for example. A day before, we already communicated that tomorrow morning you will be picked up by our staff. To go from Labuan Bajo to Komodo Island. But then I was waiting for the staff to pick me up at the hotel at 5 o'clock. 5 o'clock. But then the staff didn't appear. So I tried to call the staff, but then it didn't work. So I was confused and worried at the time. And after 7 o'clock, the staff called me again. Then they say that they apologize for the inconvenience. Ya itu juga terjadi tuh kan, we as the customer at that time kita pasti disappointed lah dengan services, tapi tadi the way they offer a solution to me itu juga menarik. For example, sir, I am very sorry because our staff that was appointed to pick you at the lobby, he is sick. And then previously it was scheduled to go from Labuan Bajo to Komodo Island at 5 o'clock. But then if you are willing to accept my offer, you will be sent to Komodo Island by using an express boat. Oh, nice. Itu juga sebuah penawaran yang menarik yang bisa meredakan kekecewaan saya pada saat itu gitu. Walaupun ya tadi nggak bisa ngelihat sunrise. Tapi ada another day-nya nggak bisa lihat sunrise atau emang only that day? Oh bisa ya, aman ya. Oke, so berarti memang sepenting itu ya untuk minta maaf. Karena kalau saya misalkan ditempatkan juga sebagai yang menyewa jasa gitu ya. Kalau misalnya kita mendapatkan the service kayak kalau kita udah komplain misalnya, tapi kayak servicenya itu atau feedback komplainnya ya terbiasa aja atau nggak sopan atau tidak membaik-baiki kita gitu ya, kita jadi sebel gitu. Itu to the max ya. Iya, to the max, betul. Jadi memang kayak butuh banget sih dikasih offer yang seperti Bapak bilang tadi. Terus juga diperes-peresin juga boleh lah gitu. Karena kita lagi kesal banget, kita butuh dibaik-baikin. Jangan sampai responnya kurang bagus gitu. Kalau kurang bagus itu bisa menjelekkan the company, the person also. Exactly. That's very bad experience lah untuk the person yang sewa jasanya gitu. What we must avoid, prevent from the customers is that if we give a bad service to our customer, then they will give you a bad review. Dan sekarang kan zamannya review ya. That's it. Dan our customer will easily post their complaints on social media or on Google Maps or on another applications. So that will give you a very bad bad experience also. Okay, I have another question. Talking about bad review, it's really common to happen in our daily life gitu ya. Apalagi untuk kayak pekerjaan service yang tadi atau jasa dan lain-lain. Nah, what should we do if there is someone memberikan kita the bad review? What should the person on any application? What should the person or the company do? Yeah, that's a good question. So technology always improve. So if we observe any social media or any platforms that are used by any companies, if there is a complaint on the services they give to the customer, the first thing they will apologize. First thing first. All the staff on any company. It's on the screen or face to face with the person? No, it is. I mean, if it is on the social media, usually it will use text, right? On the review section, right?
So we must reply as soon as possible. Yeah, because any potential or prospective customers in the future will read that bad review and they will consider it. Yeah. And then it will also change their mind if they will choose your hotel or your travel agent package. Yeah, so as soon as possible you must reply and do apologize and then show them the empathy and then also nah ini bedanya on the social media you must also say your commitment Okay. to solve the problem. Okay. Yeah, for example, thank you for your review. Yeah, we really appreciate it, and then we will change the facilities, for example, the broken facilities, etc. Itu tuh disampaikan, itu teks secara tekstual gitu ya, gitu. Mostly it's happen in F&B area. F&B area, F&B. yeah. Okay, I have another question, and maybe this is the last question from me. What if we out of control? Kayak someone have a complaints to us, and then we have a out of control. We get mad. Should we make a clarification videos, or what do we do, or what should the company do to the person? Yeah, I think that will make you in a big trouble. Yeah, if you take that action, I think. Yeah, but if it happened to you, then perhaps it is because the condition, and then you cannot handle your emotion. Yeah, first thing first, you must apologize. Yeah, officially. Okay, in person, yeah. In person. And we hope that the customer will accept your apology. But if it is not, if the customer doesn't accept your apology, and then you must ask your manager, for example, your boss, to accompany you, to assist you solving this kind of problem. Okay. Yeah, because it matters so much to the customer. Yeah. But I want to highlight that don't try this at your office or at your working area. Betul, you're gonna lose your job actually. Kalau kebijakan dari company biasanya gimana Pak? Apakah you should stop working here, or it depends on the level of error the staff did. I think kalau parah banget ya pasti diambil tindakan gitu yang kalau fatal ya pasti diambil tindakan yang sangat sangat kencang gitu. Betul. Pasti bisa juga you got fired. Ya kalau masih bisa ditanggulangi biasanya akan di mediasi terlebih dahulu gitu. Tapi biasanya untuk case yang udah sih, kalau kita udah ngomongin mediasi, masalah diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan, itu pasti the person yang marah-marah gitu ya, atau yang have a complaints, itu pasti akan memaafkan sih. It's common in Indonesia, right? Common, very common. Even for foreigners. Foreigners apalagi also. Foreigners, ya kan? First thing kita tadi intinya segera meminta maaf. Immediately we apologize to our customers, show our empathy, and then offer solutions. Itu kan kind of formula for you all guys. After offering solutions, also you have to make sure. You have to make sure that you are doing what you say. Jangan omdo gitu, or NATO gitu. Yes, a man with his word, or a woman with his word. Okay, last but not least, please give an conclusion or highlight for our conversation of the day to the listeners. Yes, thank you so much. Jadi kalau bisa disimpulkan teman-teman, so I already summarized our learning materials for today. So please see on the screen. First thing first, when you are
handling customer requests or customer complaint, you have to make sure that you are listening to them. Yeah. And then after you got the information or their demand or complaint, so you must show your empathy. But previously, if it is a complaint, so you have to say or to apologize to the customers, and then make sure that you are communicating effectively with them, accurately also, and then politely. Yes. Last but not least, please remind that you must offer a solution to them, and then give them a real solution, not just a man with his talk, or a woman with her talk, but a real solution. So by mastering this competence, I hope that you can cope with whatever situations you will face in your working area. It can be in a hotel or travel agent or tourism field. Yeah. Okay, good luck for you guys. Whoever hearing our conversation, I hope this gonna be a very very insightful conversation, and I hope untuk semua UT listeners yang mendengarkan kita ya dimanapun kalian berada bisa mendapatkan insight baru dan juga bisa mendapatkan ilmu baru dan juga bisa menerapkannya in the daily life. Yes, gitu, I hope so. Okay, so last but not least, I said last but not least in like 3 times. 3 times. This is a real last. Okay, so last but not least, have you have a quotes of the day? Quotes of the day? Yes. In English or in Indonesia, it's all up to you. Yeah, I think first thing first, I think we have to be nice. To be nice, and then be happy. Give applause please. Virtually of course. Okay, be nice and be happy. Quotes of the day dari Sir Relate Fauzi. nggak? Relate dong. Relate untuk that field, yes. ya kan? And untuk in person karena hari ini merupakan hari Senin ya. Jadi harus selalu happy di hari Senin yang berbahagia ini. Oke, baiklah, seru sekali ngobrol-ngobrol barengan sama Sir Fauzi. Thank you so much Mbak Diba. Yes, seru sekali kita udah ngobrol-ngobrol ngomongin masalah how to handle customer request and complaints, terus juga udah dapat win-win solutionnya seperti apa. Semoga bisa diterapkan sama UT listeners di kehidupan sehari-hari dan juga nanti misalkan kelak sudah bekerja gitu ya, bisa menjadi informasi atau ilmu-ilmu yang baru. Amin, gitu. Ya Rabbal Alamin. Thank you so much, semoga sukses selalu Pak Fauzi. Terima kasih Mbak Diba. Dan juga bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswanya selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kalau begitu saya Diba Natasha dan saya Fauzi Rahman Kosasi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.